ଆମର ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରତା ଅଟନ୍ତି ସେ କହିଲେ ବସ କୋଟି ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ନା ଏ କେତେ ଆଶାରେ କହିବ ଆସୁଛି ଧନ୍ଦା ହେଇଯିବ କିଟା କହିଲେ ଭାଇ ତୁମରି ଚାଷ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆମେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କିଏ ପିଲା ବେ ଗୁଡ ଯଦି ବୁଲିଛି କି ହାଁ क्या उड़ा जा आ बोल लगी नहीं नहीं कि तार जीवन रे तार पाए प्रभु को दतना कोन होची सफल होची हमें हालेलुया जने प्रभु को दास से कोन करले से बा साइकिल रे कोरी बुलुथिले बाबू सुनु थाओ से बा साइकिल रे कोरी बुलुथिले से साइकिल रे जाऊ छंती गोटे दादी बुढ़ा पालो पालो तो ए गाई माने खाइबाटा पिरी एगुला मस्ती पिरी बोलता एबाटा ट्राके नै से बिचा पिरी बोलता घर खाइबाटा ओ पिरी पिरी भई करिसे आसुस के दादी बुढ़ा ए पास्टर गा साइकल रे पित्रा बुलबा लोक आसुची ऊपर उड़ा जा जाउची वाला उड़ा जा देखी आला दादी के उठाई दे दादी पड़ी हो पड़ जा रे गेट रात में गुदस पावरा ऊ रासुरा बोले तेलुगु बचत ये लागी तेलुगु हां तेलुगु तो पता होची मैं ये अच्छा तेलुगु बुझुची तो टिके टिके गेट रात में गुदस पावरा बोला से उड़ा सब देखी ठुकाई दो ए कोइला ताताया विमान हम चूसी नि गुदे सानु ताताया ना पर तो ताताया गाड़ी तो ताती दिन उड़ा जाচ্ছে কি পার তোর কয় দিন যাচ্ছে কি পার তোর ঘকর দিন যাচ্ছে কি পার কি বলি হুরি পকাইলা এবে সে প্রভু দাস কার রে কি বুল্লা পন দাস আছে কি আমেন হালেলুয়া কার রে কি বুল্লা পড়ি বলো শান্তি এতি নম্বর প্রভুଙ୍କ লোক মানে কিছু অসম্ভব নাই প্রভুଙ୍କର পাখରେ ସବୁ সম্ভব কিন্তু আমার কাম হালেলুয়া আমার কাম প্রভুଙ୍କ ইচ্ছাକୁ জানি কি प्रभु को योजना को जाने बंचीबार अछि हमें जहां प्रभु ठारे मागिबा जहां प्रार्थना करिबा प्रभु कोन करिवे देबे आमेन हालेलुया सुनिबे हमें भी केते भयंकर के प्रभु मते बोली घर दरकार घर देला परे केले टेकिनी जिला पात्र न जबे बोली केले हां स्वामी स्त्री बसी गाड़ी पकाइबे राजा मोर स्त्री केले चाकरी दियो मोर स्वामी केले चाकरी दियो बोली गांधी पकाउछ चाकरी मिली गला परे आज पूरा ऑफिस रे अर्जेंट साइन करिवार अछि अरे बा मु कोन करि पारु नै पार तो ना जाई पारु मापुर भोल्टा सिटी प्रैक्टिस कर छथि हो राजा को सुजोग दे दे बोली तले कातर रे तोर चाकरी आज गला बोली काटी देतिले केने दादा आज आसी करी मापुर मो चाकरी पलाइला गीत गोड आराम करी छि लेखि लाइला आपण मन मुहर रे कहउछि जब देखले बाबू का काम मैं हालेलुया काम रोइले जिसु काम सरा गले नाही बोला कि काम रोइले जिसु काम सरा गले नाही एंता क्रिश्चियन हेले बाबू सीधा नरके जाइसु मैं हालेलुया मोर प्रभु को लोक माने आमे सेंती लोक हेबा नै प्रभु को वाक्य सफल आसुछि प्रभु को वाक्य पूरा सक्सेस होर लागि छि आज देखु तो स्थाने स्थाने जा घटी वाला से घटी चालू छि वर्तमान प्रभु को आगमन हेबा को जाउ छि आमेन हालेलुया आमे प्रस्तुत होई कि रहबार छि प्रभु को प्रस्तुत होई कि रहबार छि नेग्लेक्ट जीवन जार छि जे जानि भूल करू छि नाही से जिस जानि जे मिछर अछि जे पापर अछि आज पर्यंत जे यीशुकर लोक है कि भी ठीक से बंची पार नहीं प्रभु रे बोली पार नहीं मु तो कहिबी से यीशु को जानी प्रभु को लोक माने हमर जीवन रे जहां भी परिवार अछि प्रभु ही करिबे आमेन हालेलुया हमर जीवन जहां भी सही करि थांती तळ पद टिके पढिबा हां तुम्हें जहाँ प्रार्थना करिवो ता सुनो पुणी ए स्थान रो अभिमुख रे तुमरो दास ओ तुमरो लोक इस्राएल प्रार्थना कले तुम्हें सेमान को बिनती रे मनोजग करो हां तुम्हें अपना निवास स्थान स्वर्ग रे थाई ताहा सुनो ओ सुनी क्षमा करो आमेन हालेलुया हां प्रभु को लोक माने एई जागा होची गोटे क्षमा पाइबार जागा आमेन हालेलुया एई स्थान होची गोटे क्षमा पाइबार स्थान प्रभु को लोक
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ନିଧିରେ ଆସି ଯୋଉମାନେ କାନ୍ଦିବେ କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧିରେ ଆସି ଯୋଉମାନେ କ୍ଷମା ମାଗିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାର ସମସ୍ତେ ପାପୀ ଏକା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଜଣା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ ଥିଲୁ? ପାପର ପଙ୍କରେ ବୁଡ଼ିଥିଲା ଜୀବନ, ମିଛ ଜଗତରେ ଅଶାନ୍ତେ ମନ। ପାପର ପଙ୍କରେ ଆମର ଜୀବନ ସବୁ କଣ ହେଇଯାଇଥିଲା? ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଖାଇବାଟା ପିଇବାଟା, ଏମିତି ରଙ୍ଗ ରସରେ ବଞ୍ଚିବାଟା, ଏମିତି ମତଟାରେ ବଞ୍ଚିବାଟା, ଘର ଭାଙ୍ଗିବାଟା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଏଇ ଦୁନିଆ ଉପରେ ବଞ୍ଚି କରି ମରିଯିବାଟା, ସରିଯିବାଟା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲୁ ମରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି। ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ କାଟି ମରିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତିନାମା ପାଡୁକୁନାମା ତେଲାରିନ୍ଦା ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଖାଇଲୁ ଶୋଇଲୁ ସକାଳ କହିଲେ ହେଲା ବୋଲୁଛନ୍ତି। ସବୁ ସକାଳ ବୟସ ଲେଖି ଦେଇଛି ତ ଦାଦି ଲେଖି ଦେଇଛି। କେତେ ଲୋକ ସକାଳେ ବି ଉଠି ପାରବେ ଶୋଇଥିଲେ ରାତିରେ ଉଠି ପାରିଲେନି ସକାଳେ ଚାଲିଗଲେ ପୁରା ସତ୍ୟ ନାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସତର୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା। କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି, କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ଏଇ ନୂଆରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛିଡା ହେଲେ କାହାକି କାହାଟା କଥା ହେବେ ଡର ଲାଗିଯିବ। କାହାକୁ ଏଇଟା କଥା ହେବେ ବୋଲି ମତେ ଡର ଲାଗିଯିବ। କାହିଁକି ଆମର ଭାଇନା ମାନେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗବା ଗୋଟେ ବାରକେ ଡର ବସିଲେ ଏକା ମୁଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛିଡା ହେଇଛି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ତ ନା ଗା କହୁନି ନା ବସିଥିଲେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସ୍କୁଟିରେ 4-5 ଲୋକ ଲାଇନ ରେ ଆଇଲେ। ସେ ଘଣ୍ଟି ଟିକେ ଧୀରେ ବଜାଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଘଣ୍ଟି ଟିକେ ଧୀରେ ବଜାଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆର ଗୋଟେ ଲୋକ ସେଗୁଡା ପ୍ରେସ ଲୋଡ ନା ଭଲ ଅଛି କି ନା ବଡ ଧାନ୍ଦା। ଲୋକମାନେ ଆମେ ଏମିତି ଏକା ଜୀବନ କାଟିବା କାଳେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛି ଆମର ଜୀବନ କଣ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କାହାକୁ ଅନ୍ୟାୟ କାହାକୁ ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ। ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା। ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା, ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବା। ଏଇ କଥା ଆସିଛି। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ଚାଳକ ଏତିକି ବସିଛନ୍ତି ଏବେ ତ ଘଣ୍ଟି ଯାଇଛ ଟିକେ ଅଧା ଥିଲା ଏତିକି ଅଧା ଥିଲା ଭଲ ଏତିକି ଅଧା ଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଣାଇଲେ ଜଣାଇଲେ ସେ କଣ କଲେ ଏବେ ରାତିରେ ଯେତିକି ଖାଲି ଜାଗା ଅଛି ଆଣ୍ଠୁ ପାତିକି ହେଲା ଏମିତି ଆଣ୍ଠୁ ପାତିକି ପ୍ରଭୁ ଜାଗା ବୋଲି ସେ କଣ କଲେ ରାତିରେ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଜାଗା ଭର୍ତ୍ତି ସେ ଜାଗା ଭର୍ତ୍ତି ହଜାର ଲୋକ ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା। ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭୁ କିଛି କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହାଲେଲୁୟା। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖକୁ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସଚ୍ଚ ମାନେ ପୁରା ପୁରା ଠିକ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠି ବସିଥିବେ ବହୁତ ଲୋକ ଖାଇଲୁ କି ନାଇଁ ମୁଁ ବସିଛି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପଛ ବାଟେ ଏଠି ବସିକରି ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜିଂ ମାନେ ଏଠି ବସିକରି ଘରେ ରନ୍ଧା ମାନେ ଖାଉ ବାକି ଭରି ହେବ ବାକି ଯଦି ଭରି ହେବ ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁରେ ବଢିପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଜାଗା। ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା। ଆଶୀର୍ବାଦର ଜାଗା ଅଟେ। ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଟପିକ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି ବଢିଆ ଟପିକ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। କାହିଁକି ଆମେ ଆସୁଛୁ ଏଠିକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ଯୋଉ କଥାଟି ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉ କଥାଟି ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବା ଆମର ଜୀବନ ଭଲ ହେବ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ପଦ ଆମେ ପାଠ କରିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 28 ତାର 17 ପଦ ପାଠ କରିବା।
ସେ ଭୀତ ହୋଇ ଆହୁରି କହିଲା, ଏ କିପରି ଭୟାନକ ସ୍ଥାନ! ଏ ତ ନିତାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ, ଏହି ତ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମିକତାରେ ଆମର ହାତକୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବା, ସେ ଯାହା କଥା ହେବେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ବୁଝିପାରିବା। ଏହା ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର, ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲା। କିନ୍ତୁ मंदिर में एसटी को अलाउ नहीं है, एससी को अलाउ, राष्ट्रपति को भी अलाउ नहीं, लेकिन इधर से जे भी हो, हालेलुया, केड़े बड़ पापी हो, केड़े बड़ गरीब हो, केड़े बड़ अनाथ हो, तार ପାଇଁ ଖୋଲା। କାରଣ ଏହି ଜାଗାରେ ସେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁରେ ବଢିବା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲା ହେବା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ହେଇ ବଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ସବୁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବେ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ସବୁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସାଧାରଣ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ହଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜାଗାରେ ଆସି ଲୋକମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଘର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି, ତହିଁରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ରୋଲ ଅଛି, ତାଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି, ଏଇଟା ତ ଫୁଲ ହେଇଗଲା। ଅଣ୍ଟାର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ तुम्हें भांडा बोली में कौन देखी प्रभु प्रार्थना करो। आमेन, हालेलुया। प्रभु तारे प्रार्थना करो, प्रभु भांडवे। मुई तो कोई भी मोटा को टांगा भी नहीं, मोके मोटा बोली किसी नहीं दुनिया अच्छी की काय टानी चाहिए को बाबू पास्टर आज्ञा तुम्हें जन्म लगले 4 पेंडा धरी कर आइलो। हां, किसी भी अमरता नहीं, सबु काटा मालिक करता। आमेन, हालेलुया। मालिक आमे गोटे चर्च बांधबार अछि, तुमे हमके जागा मालिक हमको डाबू दरकार देबो के ओ मु देबी राजा लोके टका देई देले बोलो कोन पाई देले लोके टका। हां, मंडली रो कार्य रे मिल गया, हम तो बाबू को मांगा था, अब ₹1 हम दे देंगे क्या? ऐसा होगा तो वो लाख एक बार देखेगा पूरा भिखारी। सत्य कहूची आइब कोन करिले मु किछि आनी नाही, किछि नै कि जीवी नाही, मु आसीछि बिना वस्त्र रे। वाओ, की कथा आज्ञा। एबे मनुष्य गोटे सिखबार अछि, आजि से जन्मरु एई समय पर्यंत से जे बंचिछि प्रभुंकर दया रे। आमेन, हालेलुया। से भात खाउछि प्रभुंकर दया रे, से निश्वास नउछि प्रभुंकर दया रे। जिसुर गुंडा धेर फुटानी मार हेबो, हां हेबो के हेबो नै। एते में मोर प्रभु को लोक मारे मु तो कहिबी आमे प्रभु को लोक हजी जाई जय गीत। हां, हजी जाई मु आपो बंधारो पथरे हजी हजी मोते आनी प्रभु कोन पाले गति को। हालेलुया, हालेलुया। माने हमर जीवन रे प्रभु रे बड़ काम करिछ, एडे बड़ काम करिछ, एडे बड़ हम देखछु प्रभु को गृह कोन कोइ थाय स्वर्ग निमंते बार तो खोली देई थाय। आमेन, हालेलुया। बार तो खोली देई थाय मन दासीवा द्वारा प्रभु को दास कोन प्रचार करती पाप करो मिछ कुओ नहीं, खराब कथा कुओ नहीं, चोरी करो नहीं, प्रभु ठारे जीवन को बिताओ, प्रभु ठारे पंच जद्वारा तुम स्वर्ग राज्य रे प्रवेश
ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସତ କହୁଛି କଣ କହିବି କହିଦେବି 5 ଯାଇ ବୋଲି ଭାବୁଛି ବୁଝିଲେ 5 ଯାଇ ପୁରା କହିଦେବି ଭାବୁଛି ଆଉ କଣ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କେବେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଆମେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନିଧ୍ୟ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ କଣ ଅଟେ ସିଗ୍ନାଲ ପଏଣ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଥାନ ଅଟେ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଆସି କଣ କରିବାର ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ ଆମେ ଲଗାଇବାର ଅଛି ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ତୁ ଆପଣ ଭାଇ କରିଥିବା ନମ୍ବର ନେଟୱାର୍କ ଭିତ୍ତିରେ ଅଛି ବୋଲେ କେତେ ହେଉଥିବେ ଆମେ ବିଶା ଆମର ଦରକାରଟା ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ମତେ ଦୟା ନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଓ ରାଜା 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 କେତେ କରୁଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସକ୍ସେସ ହେଇଗଲା ଖୁସିରେ ଖୁସି ଆମେ ହାଲେଲୁୟା ଖୁସିରେ ଖୁସି ସେଟା ପାଇଁ ତୋକେ ଘର ରହିଲେ କାଇ ଲୋଡା ଗାଡି ଘୋଡା ରହିଲେ କାଇ ଲୋଡା ढाबू रहिले काई लोडारी अरे सुनारी काय के सुनारी बाना जानिछ सुना ल त बेसी गले बाना हेबे पुरा 3-4 तला फेन्दी करी डमर बाटे सुना सुना म जाऊ कुना के रे दिनो देखबे आरी बाना 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 बोले बाना हमके जाना किन हमें सुना अरे ये सब अपेक्षा हजारों हजारों सुनारू पाठारो तुम मुखर वाक्य प्रति उत्तम गाइबा हजारों हजारों सुनारू पाठारो तुम मुखर वाक्य प्रति उत्तम प्रभुଙ୍କର ଗୁଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଉଠେଇବା ତାଙ୍କର କାମ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଉଠେଇବାଟା ତାଙ୍କର କାମ ହଉଛି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଇଜ୍ଜତ ଦେବାଟା ତାଙ୍କର କାମ ହଉଛି ଆମକୁ ଗୋଟେ ରାଜା ପିଲା ମାନଙ୍କୁ ରଖବାଟା ତାଙ୍କର କାମ ଲୋକମାନେ ଡାକାଇ ଦେଇ କରି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା प्रभु जी तुम परमिशन देते माया है पर खुंदा मारती उड़िया केने टापड़ी है काहे की मारती बोले मुई जणे स्वर्ग को जीवा पे प्रभु जीवन देई नाते तार पानी से जीवन ना केले कहबे मुई पूरा खालु खालु तो किछ न गला तो किछ न गला तोर पाई मोर पाई प्रभु जीवन देइछन आमेन हालेलुया मोर पाई प्रभु जीवन देइछन भाई तोर पे मते सलाही किति प्यारा मैंने किति विशेष मोर प्रभु का लोक माने एथि में कोन करिवार अछि प्रभु को सन्निधि आसीबा द्वारा प्रभु को ठारे हम जीवन काटिबा द्वारा आमानकर जीवन सुरक्षित अटे आमेन हालेलुया आमानकर जीवन प्रभु को राज्य पाए प्रस्तुत होई परिबो प्रभु को दास छोट हो बड़ हो कार दास आमेन हालेलुया हालेलुया के दाऊद की से टीना तो मेंढा चराउती से मेंढा चराउती ने तब डाकी हो से आइबा जामे खाइबू नहीं कोन करबू नहीं से आइबा जामे खाइबू नहीं से आइले आका हमें खाइबू केदी कथा जानि से कथा को धरिबे ना मैं हालेलुया हालेलुया सामना रे नेता मंत्री माने से आल्टू बात अछि प्रभु आशीर्वाद करो प्रार्थना करो आमेन हालेलुया एते स्वप्न में जान देखबा बस होई हमर भाईना माने हमर बाबू माने एते स्वप्न मन टिक देखले हेई थांता एटी बस तो में हालेलुया 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 म प्रभु को लोक माने आमे देखुछु प्रभु को गृह बा प्रभु को मंडली हमको स्वर्ग पाई से प्रस्तुति करि थाए स्वर्ग पाई हमर जीवन को हमको बढ़िया पाई सुयोग देई थाए एते माय आमे कोन करिवार अछि प्रभु को सन्निधि को पहुंचीबार अछि एकत्रित हेबार अछि हालेलुया हालेलुया हेबार अछि हमर दुख को जणाइबार अछि हमर गुहारी प्रभु तार सुनाइबार अछि प्रभु कोन छथि हम पाई प्रस्तुत अछन आमेन हालेलुया नंबर 1 से अछंती
द्वितीय से हमर पाने दृष्टि को पूरा रखी चलती तृतीय विषय हमें जहां प्रार्थना करिया मागिबा से देबा पे प्रस्तुत अछन आमेन हालेलुया चतुर्थ विषय हमें केरे बड़ पापी हेले भी दुनिया लोग हमको दिखे प्रभु के नाम में दुनिया लोग से की मधुआटा प्रभु ताको एंती करा दिए आमेन हालेलुया प्रभु तो आलिंगन करिवे ठीक हम प्रभु को लोग मारे प्रभु पकड़ा मुख्य क्षमा मिलिबो आमेन हालेलुया क्षमा मिलिबो एथि भाई प्रभु को संग का आशीर्वाद द्वारा हमर जीवन कोथि पाई पथ पाई थाए स्वर्ग में आमेन हालेलुया स्वर्ग पाई पथ पाई थाए एथि में प्रभु को लोग मारे आमे प्रभु को सानिध्य रे आमे बंचिबार अछि आशा हुंतु प्रभु को पाई किछ करिबा पाए हमर विक्रम सार देखि संदे कितके बड़ हबो बोले ओटे मंडली बनाई कितके बड़ लोगों को देखले काम करि पारिबो प्रभु को देखले काम हो आमेन हालेलुया प्रभु को देखले कोन हेबो काम आपण माने जो प्रकार चिंता करिवे प्रभु कर पाए आपण कर पाए प्रभु से प्रकार चिंता करिवे आमेन हालेलुया प्रभु को आपण आशा हेबे आपण आशा प्रभु पूरा करिवे केंती ना काटलो तांती ने किंतु प्रभु कोन करबे करले आमेन हालेलुया हम कोन परिवार आशा नेक्स्ट एनिवर्सरी केते नंबर एनिवर्सरी मैडम फोर्थ एनिवर्सरी ये तो भर्ती हे गले तुमके खेटला परी गोटी माने बट्टा करनो पड़बे तुमके खेटला परी आ कितके लोग के खेटला परी बनावा आमेन हालेलुया हालेलुया मजा लागु छी कि नहीं मैडम कहतले बेड में हम मां के साथ प्रार्थना कर रहे थे केते बढ़िया लगी है से 3 जण रु 4-5 जण से 4-5 जण रु आर के जण से के जण रु तबे आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया मात्र फल एटा प्रभु जुडा देबे ना खोजी के आसी के देबे हां खोजी के आसी के देबे कि आमे कोन करिवार छी तांकर ପାଇଁ प्रस्तुत रहिबार अछि आमे खंडे खंडे पाई देई करी आला जुगिया मान को हिनस्तिया मान करी एती रहिले सर मगर की जी दरकार घर घर देलास प्रभु घर के धरी करी फिर चाकरी खंडे देलास गाड़ी लोग बोलते एती रहिले सॉरी अरे की चीज दरकार प्रभु चाहउछन्ते एती कि नुहे ताठाको अधिक आमेन हालेलुया अधिक प्रभु देव पे चाहउछन्ते मोर प्रभु को लोक माने एटी बोंसले मिसा आमर जीवन राजा पनि बंचवार अछि सेटी गले राजा पनि आमेन हालेलुया एटी में मोर प्रभु को लोक माने आमे प्रभु को संग रहबार अछि दाऊद कोठी दिला दिल्ली रे थिला कोठी दिला दिल्ली रे तार खबर ए दाऊद आपुन रे सुमनी रा पुनिया रे हां बाप से दूर जीविने जीविने मत बाबा खाली करली किंतु से गोटे आज्ञाकारी संतान थिबा हेतु प्रभु को भय जीवन काटिबा संतान थिबा हेतु प्रभु कथा मानि चलत लोक हिथिबा हेतु प्रभु को कथा प्रमाणे आसी पहुंचला आमेन हालेलुया प्रभु को कथा मानि जो माने चालिबे प्रभु को कथा मानि जो माने पहुंचीबे प्रभु को ठाणे उद्देश्य जो माने आगु को बढ़िबे तांको प्रभु केबे छाडिबे ना आमेन हालेलुया केबे छाडिबे नै किरोसिन लगाबा नियम न दिबो अरे काटो लगाबा नियम सर काटो लगाबा केते दिबो आपको करबे रे कांदी को काउथिबे नेकी अरे जणी गले कोन हो नै देखि देखो आमेन हालेलुया देखि बने आज सेवा मध्य प्रभु जदि नै चंती प्रभु दैतबा सेवा दिन दिन को आशीर्वाद रे बढी चालिबो आमेन हालेलुया दिन को बढी कि चालिबो केबे कमिबो केबे हमर सेवार फर्स्ट मेला करतो अछि बडे दीदी ऑटो रे पड़ी गले ए जगह चारटा खंड भांगी चारटा खंड से छिड़ाई पारबो ना चाली पारबो कोन हे पारबो ए जो पार्ट रे चारटा खंड भांगी डॉक्टर कहला 6 मास पर भी गारंटी नहीं होले और केजी लोग पहले तोर के चाली पारबो हम पापू को तो गन नवंबर तक टाइम देतिला गन प्रभु तमर पर किछु असंभव मैं हालेलुया किछु असंभव नहीं प्रार्थना करबो
लास्ट वीक सेकंड वीक रे दुईटा भौणी धरी करे मो बल मते छाड़ी गली तुमन दह मते उठाई प्रभु दे डिसेंबर 25 आइबार को निजे चालवाके एबे चालुची बेपार दिशा बुझुची आमेन हालेलुया बेपार बोलुची प्रभु गलाबारे प्रभु को ठारे आमे जदि बंचिबा ना आशा करिबा प्रभु रे ठीक जीवन काटिबा ना प्रभु छाड़ी ना सॉरी ना प्रभु माने मोटे टाइम देखो अभ्यास ना आपके टाइम देखो से ए मोर प्रभु गलाबारे आसंतु आमे समाप्त करिबा पय जाउछु समाप्त कोन कोन सिखिलु प्रभुंकर मंडली रे प्रभुंकर उपस्थिति रहे प्रथम विषय द्वितीय विषय से सब बेले ताके दृष्टि हमर उपरे रखि पारती तृतीय विषय जहां हमें तांगर प्रार्थना करिबा ताहा से आमेन हालेलुया चतुर्थ विषय से हमक कोन करिवे क्षमा करिवे आमेन हालेलुया पंचम विषय कोन टॉपिक एक्चुअली प्रभु चाले আর কেবে আলো কোন করিবা শুনিবা কোন ছিলা পঞ্চম বিষয় যেটা কি মুখ্য অংশ ছিলা কি প্রভুଙ୍କର মনে জন আসিবা দ্বারা এই জায়গারে প্রভুଙ୍କ সাথে বড়ু সে স্বর্গ রাজ্য নিমন্ত্রিত প্রস্তুত হইতা আমেন হালেলুয়া সর্বপ্রথম পাই এবে কহিবা রবিবার দিন আমি পার্ক রে ଯିବା না চর্চ আসিবা ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିବା চার লোক কই আর চার দଉଛି ହେଲା রবিবার দিন ଆମେ ସିନେମା ହଲ୍ କୁ ଯିବା ନା ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବା ହଇରି ଆଜି ସେ ରବିବାର ଯେ ଉଟାଣି ଧରି ଯିବାର ଅଛି ମୁଁ ଦେଖା କାର୍ଡ ଦିଆ ଅଛ ନ ଗଲେ ଯୋଉ ଡାକ୍ତରୀ ନାଙ୍କର ରିଙ୍ଗ ଆସୁଥିଲା ଡାକ୍ତରୀ ମା ଫୋନ କରଲାନି ର ହଁ ମ୍ୟାଡମ ହଁ ରେଡି ହଉଛୁ ମ୍ୟାଡମ ରେଡି ହଉଛୁ ରରି କୁଆଦଲେ ମ୍ୟାଡମ କା ସୁନଲେ ବୋଲା नो जाओ काय है काला है केतले मैडम देखबे किस में असल में तो तुम केते नौका बनाई छी एबे बनाई हां मैडम